जीवराजंकर जय हो जीवराजंकर जय हो। अरे महांती मौसा आपण हेले आपण सहित व्यक्ति जनक अयो एक जीवराजा। हाँ मौसा ये परम भणंजा है आपण को भणजा माने सही मो पिरादिर संग बाहु ना बाहु ने से भाग मारे बाहुबली भात जैसी खली खली। अरे सांग तमे ठीक भाव जानिछ पिलाटी दिन मु तुमको स्नेह रे बाहु संबोधित करी आछि आ वर्तमान मध्य से अभ्यास रही जाइछि। मामू ए की भणंजा मामू ए जीवराजा ठीक कहता कहतांती तू छोटा बेले बाहु है थिले बड़ है गल ना ए जंगल से जंगल रे बाघ मारे है जाई छी सही भाई है उठ सही हेले मौसा आपण तो जेबे भी साक्षात निमंते आस हां मो पाई किछि ना किछि खाइबा नै कि आस हां हेले आज कोन नै कि आसी छ अयो ए की जीवराजा हां मु भूल जाई छी किछि आनिनी रे बाबा। ए मामू रचाल रजा कर निज दिथिले ते कोतो नै कोई बुरको तेबे ठेस रे पोको ए मौसा हेले से हाथ रे कोन गोटे धरि छ जे नै किछि निश्चय किछि धरि छथि देखंतु मौसा एबिति मते भारी भोक हेलानी तमे आ जमार थोरा न करके शीघ्र दियो ना। नै किछि नै रे सांग आमे किछि आने संग सांग दियो ना मौसा नै अरे दियो ना जुबराजा मौसा किए सही सुंदरी क्यों राज्य घर कहार कुमारी जेमिति देखिछि एई मो हृदय प्रेमर संकेतटा बाजिबाकु लागिलानी कुह विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुह मौसा। एक जीवराजा हाँ मौसा ताले ठीक किए मु गुटी गुटी की फुंकु जे तेरे प्रकाश करंतु ताले सुनंतु आयो अन्ना जिया अंजलि नुहराजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि गणपति जिया तुम्हें राजा पुत्र गणपति जिया तुम्हें राजा पुत्र एई कथा ताहले हाँ आगकु हाँ तुम साथे की बापा की सारी अन्ना जिया अंजलि नुहराजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि एक जीवराजा हाँ मौसा अब आगे को सुना हाँ राजा पुत्र संगे राजा कुमारी सुंदर दिशा ईश्वर सारी परी कहे पुष्प राजा आहे जुबराजा कौन कहले मामू कौन कहले वृथा सपनार हुआ नकारी अन्ना जिया अंजलि नुहराजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि बोलो आनंद कबारा हरि बोल हाँ कुकरा झाला पूजा चाली छी सारी सारी एक जीवराजा हाँ मौसा ए फुंकटा आपणक पाई हानिकारक है हाँ संग हेले काहे की ना से होचंते आम सेनापति अन्ना हजारंकर एकमात्र कन्या अंजलि है ए मौसा हाँ देखंतु तापिता होबाते हम राज्यर सेनापति हेले मोर कोनोसी असुविधा नाही मु केवल एही सुंदर के एही मो जीवन साथी रूपे पाइबा को चाहे अरे रे रे रे
ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ମୋର କଣ ହେଲା? ହଁ ମୋର ଫାଟି ଗଲା। କହୁ ପଟ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ନାହିଁ, ତମେ ବାହା ହେବ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅବା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି? ଯଦି ପାତ୍ର ମିଳୁଛି ଚା ପିଅ, ଚା ପିଅ। କିଏ ମନା କଲା? ଚା ପିଅ। ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ। ମୁଁ କଣ କେବେ ଖାଇବା ଦେଖିଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି। କେବେ ଦେଖିଛ? କାଲି ଦେଖିଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ ଅନ୍ତର ଅଛି, ଜାଣିଛ? ଆଉ ତମ ପାତ୍ର କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ ଚା ପିଇବା କହିଲ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପାତ୍ର କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରସ୍ତାବ? ନା ମୁଁ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? अरे भणेजा तू किछि बुझी पारिबनी, तू साइड हो साइड। एक जीव राजा मौसा तमरा कहबार कातटा हिसाब रे मु आपणकु पदिए बाणासुर बदर टिके कहूछि हे। अरे सागो मौसा कौन कहउछथि सुनुछ? सुनुछि। एक जीव राजा मौसा ताले सुना है। बाया बाया लागू अच्छे रे देखी, बाया बाया लागू अच्छे रे देखी। डर माडुछि? हेले काहेकि डर माडुछि? काहेकि राजा पुओ होई के नाई हुओ बाई के नाई हुओ। 150 रुपया देगा। तार बुआ का 150 रुपया काटा 500 रुपया देले भी नहीं पारे। जिन तेरा टटे फुकुचू रे बापा আমার পুষ্পপুর বি উঠি করে পলাই দিবে। এই কি জীবরাজা? মৌসা মোহনী কে লাগি আছে রে দেখি, বায়া বায়া লাগু আছে রে দেখি। তারা বাপা লাগুছে এলাকা আসলার ডর লাগুছে নামক মাত্র বাহুবলী। এই কি জীবরাজା? মৌসା ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ ହେ, ହେଲେ ଜୀବରାଜ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଭଲ ହେବନି। ଏଥର ଉଚିତ ବାଟକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ଜୀବରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କି ହେ? ଏ ମଉସା ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଆପଣ କେବଳ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମୋର ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତମ ପିତା ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ଦେଲେ ବେଲେ କଣ କହିଲ? ଯଦି ନେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ତମେ ମରିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମର ସେଇ ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି। ମାମୁଁ ମଉସା କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ ତମେ? ମାମୁଁ କହିଲେ ଯଦି ତମ ପିତା ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେସରେ ମୋର ବୁଆ ବୁଢା ବୁକା ଯା ତାହେଲେ ବାଟେ ଘାଟେ ରହିବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମତେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତମେ ଯାହା କହିଲ ଆଉ ମଉସା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ତମେ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ଆଉ ମଉସା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅନୁମତି। ଅନୁମତି କିଛି ବୁଝି ପାରିବୁନି ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଏଇକି ଜୀବରାଜ ମଉସା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତଟା ଅଛି ରେ ବାବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ଏଇନେ କଥା ଦଉଛି। ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେମିତି ଆମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ରେ ବାବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏ ମଉସା କହିଲି ପରା ଏ କଥା ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି? ଏଇକି ଜୀବରାଜ ମଉସା ଏ ଅଞ୍ଜଳି ନା ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ହେ? ହେଲେ ଯୁବରାଜ ମଉସା ତମର ତ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ନହରେ ସିଏ ବୁଝିଲେ ବାବା। ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ତୁମର ତ ତାରନାରେ ହେଇଯିବ।
ଆମର ବି ସେଇ ସହଚର ସହିତ ଏକଲା କୁମୁତୁମୁ ମଉସା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଯିବା ହେ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦିଅ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ। କେଉଁ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଭାଙ୍ଗ ଦେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି ତମ ପାଟି ପୁରେଇକି ଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛି ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। এইটা তো ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଯିବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନକୁ।